ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंद अष्टाविंशोऽध्याय। अष्टांग योग अष्टाविंशे कपिल कहिले विशेषे। श्री भगवानुवाच शृण नृपति सुता तुम्भे जोग लक्षण कहु आम्भे। मन प्रसन्न जेने होई सन्मार्ग भाव कुगमयी। एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त बढ़ी। निश्चल स्थाने अवस्थान मित आहारे पोषी प्राण। अहिंसा सत्य मार्गे भोजी अधिक प्रतिग्रह तेजी। जे ब्रह्मचर्य आचरण तपस उच्च अध्ययन। पुरुष रूपी नारायण तापादे करी वर्चन। निश्चल आसने बसिब मौन व्रत आचरिब। मन को निर्विषय करी इंद्रिय समूह निबारी। आहार जिणी प्रत्याहारे प्राण को स्थापिब निश्चले। आत्मारे आत्मा को चिंतिब वैकुंठ लीला को भाविब। बुद्धिर बले कर्म साधि निश्चल जोगरे समाधि। ए बिनु अन्य मार्ग नाही शुण गो मात मन देई। विशुद्ध देश रे आसन कुश कंबल कृष्णाजिन। स्वस्तिक आसने बसिब आनंदे जोग अभ्यासिब। जे प्राणायामर विवेक पूरक कुंभ करे चक। ए मार्गे प्राण को साधिब निश्चल चित्तरे चिंतिब। जेमंते वायु अग्नि लागी लौह दोघ दे मल त्यागी। से रूपे प्राणायाम कले आत्मा निर्मल हुए भले। समस्त दोष एणे हरे जेबा पातक पूर्वा परे। प्रत्याहार रे बल मन ध्यान रे जीण त्रिगुण। मन निर्मल चेते बेले जोग को साधिब निश्चले। कला काष्ठा बा दंडे क्षणे नासिका अग्र दर्शने। ध्याने चिंतिब भगवान अनादि परम कारण। श्याम सुंदर कलेबर वचन अमृत मधुर। सुंदर प्रसन्न बदन पद्मर प्राये जानयन। जे शंख चक्र गदाधर पद्म विराजे भुजे तार। पंकज किंजक्यर प्राये पीतवसन कोटि सोहे। श्रीवत्स चिन्ह वक्षस्थले किबा उपमा देवा भले। मुकुता चाप सरी सोहे कंठे कौस्तुभ मणि महे। लंबित तार पृष्ठ देशे पाट झुंपाए जे प्रकाशे। अमल वन माला गले मत्य भ्रमरे मधु भोले। मधुर ध्वनि से करंती हर्षे उड़ंती पंक्ति पंक्ति। किरीट अंगद विराजे अमूल्य हार हृदय साजे। रत्न नुपुर पादे सोही किबा उपमा देवा तही। कटीरे कांच मनोहर भक्त हृदय तार घर। एमंत रूप भक्त जने
हृदे चिन्तन्ति अनुक्षणे आनन्दे दर्शन करन्ति निर्मल नयने देखन्ति किशोर तरुण बयस अति सुन्दर सुप्रकाश सर्वलोकंक नमस्कृत अव्यय सुशांत मोहत भक्तानुग्रही से अटन्ति भक्तर कष्ट न सहन्ति कीर्तन योग्य जस जार तीर्थ समान पापहर जाहार कीर्त पुण्य श्लोके गायन करुथान्ति मुखे समग्र करी तांक देही नित्य चिंतिब चित्ते ध्यायी आसने बसी एकांतरे गमन शयन गुहारे अंग को अंग प्रतिध्याने चिंतिब विष्णुर चरणे ध्वज अंकुश वज्र चिन्ह पद्म सहिते जे लांछन तुंग सुरंग पाद दुई नख चंद्रिका विराजई खंडई हृद अंधकार ध्याने भजीब निरंतर जापाद दोको गंगा नीर शिरे बहिछन्ति हर जेनिरे ब्रह्मांड मध्यरे स्नान तरन्ति सुर नरे पाप शैल वज्र प्राय जे पाद नाशई निर्भये से पाद पद्मे ध्यान करी नित्य बंदीब चित्ते धरी से पाद पद्मर महिमा के कही पारे गुण सीमा जे पाद जुग मनोहर लक्ष्मी से बई निरंतर सुंदर जानु लंबमान गरुड़ स्कंधरे शोभन अतसी कुसुमर प्राय अंग ताहार शोभा पाए तड़ित जिनी पीताम्बर कांची नितंबे मनोहर ए विश्व जाहार उदर सप्तम समुद्र दीपवर जानाभि पद्मु ब्रह्मा जात अखिल ब्रह्मांडर नाथ एमंत भावे एहा चिंती अपरे हृदय आकृति मर्क्यतमणि प्राय शोभा स्तन जुगल दिव्य प्रभा ता मध्ये विशद जे हार अत्यंत शोभा से हृदर लक्ष्मी भूषण वक्षस्थले अधिक शोभा मणि करे अखिल लोक नमस्कृत रूप चिंतिब जगन्नाथ मंदर गिरी शृंग प्राय ता भुज दंड शोभा पाए जे चक्र धरी छंती कर अपरिमाण तेज तार ताकर पद्मे शंख प्रभा राजहंसर प्राय शोभा दानव रुधिरेण युक्त गदाए अछि तांक हस्त मालारे ता कंठ शोभित भ्रमरे गुंजने शब्दित ता मध्ये कौस्तभ खचित जाहा अटई जीव तत्व मृत्यानुग्रहे ता श्रीमुख सुस्मित सुरंग सुरेख श्रवणे मकर कुंडल चलन्ते जेने विद्युन्माल तुंगनासिका दिव्य शोभा कुटिल अलक सुप्रभा लोचन जुग पद्म प्राय तहिरे भृंग किबा सहे
ଏମନ୍ତ ରୂପ ଯେବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦେ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଏ ଘୋର ତାପ ତ୍ରୟ ହରେ। ଏଣୁ ଏ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନେ ନିତ୍ୟେ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ। ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ଯେ ମନ୍ଦହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଚାପ ପ୍ରାଏ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ସୋହେ। କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି। ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓଷ୍ଠମାନ। କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତି ଯେ ବିରାଜଇ। ପ୍ରମାଣୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ବାଛନ୍ତି। ଏ ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ। ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଶ୍ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଲକ ହୁଏ ତନୁ ଲୋମ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ାଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ। ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଗୁଣ ପ୍ରବାହ କୁ ନାଶଇ ଅଗମ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ। ଏ ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧି ତରଇ ସଂସାର ଜଳଧି। ନ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପର ଭାବ। ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେହ୍ନେ ବିବସ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ। ସେ ରୂପେ ତାର ଦେହ ବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଦେହ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଇ। ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷ ଏ ଭ୍ରମଇ। ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଗ୍ରୋହୋଦ୍ୟନ ସ୍ନେହେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରାୟ ତାହା ମଣି ପୁରୁଷ ନମ ଜୟୀ ପୁଣି। ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ବିତ୍ତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିଁ କଳ୍ପିତ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହେ ଆତ୍ମା ହୋଇ। ଯେମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ହେଁ ନଦୀ ସେ ନିର୍ମଳେ। ସେ ରୂପେ ବିଷୟାର ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେଁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି। କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଜାତ ସେ କାଷ୍ଠ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସହିତେ। ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୀଳା ସେ କରଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏ ସର୍ବଭୂତ ତାର ଦେହି ସେ ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସର୍ବଭୂତେ ଅନନ୍ୟେ ଦେଖିବ ନିରତେ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମଜୋନି ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି। ଆଭାସେ ଯଥା ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ଆଧାର ଭେଦେ ଅଗ୍ନି ଯେହ୍ନେ। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ କେହି। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏହି ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତ ମନ ଦେଇ। ତେବେ ଏ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ହେଳେ ତରିବ ଘର ଦୁର୍ଗ। ଏଣୁ ସଂସାରୁ ତରି ଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପର ଭାବ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଏହି ପଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କପିଳଦେବହୂତି ସଂବାଦେ ସାଧନାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ କଥନଂ ନାମ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।